দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে হোয়াইট কলার সন্ত্রাস, বিস্ফোরণ কাণ্ডে আরো নিবিড় পুলওয়ামা যোগ। বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত চিকিৎসকদের 3 জনই পুলওয়ামার বাসিন্দা। i20 গাড়ির চালক উমর বিন নবীর বাড়ি পুলওয়ামার কোইল গ্রামে। উমরই গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে যায় ও বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত অপর চিকিৎসক সাজাদ আহমেদ মাল্লার বাড়িও পুলওয়ামায়। ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত মুজাম্মেলের বাড়িও পুলওয়ামায়। ফরিদাবাদের ঘটনায় ধৃত আদিলের বাড়িও কাশ্মীরের কুলগামে। খবর এনআইএ সূত্রে। সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি পার্থপ্রতিম ঘোষ এই মুহূর্তে নয়াদিল্লি থেকে রয়েছেন। পার্থ, সকাল থেকেই তুমি বলছিলে যে ঘটনাস্থলে ঠিক কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি। একদিকে এনআইএ সেখানে রয়েছে, অন্যদিকে এনএসজির কমান্ডোরা রয়েছে, ইতিমধ্যে ফরেনসিক টিমও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। তদন্তের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কি জানতে পারছো? দেখো, এখনো পর্যন্ত তদন্তকারীরা যে বিষয়টা মনে করছেন, যে জায়গায় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে এটা হচ্ছে সেই বিস্ফোরণ স্থল, এবং যেমনটা উঠে এসছে সেটি হচ্ছে যে তারা মনে করছেন যে এই যে গাড়িতে করে বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তারা হয়তো অন্য কোনো জায়গায় এই বিস্ফোরকটি পাচার করা বা সেখানে নিয়ে যাওয়ার বা বড় অন্য কোনো রকমভাবে নাশকতার কোনো কাজ তারা করতে পারেন বলে তারা মনে করছেন। কিন্তু এখানে আসার পরবর্তীকালে যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে, সমস্ত যে এলাকা, এই এলাকা হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, এবং যে লালকেল্লা সংলগ্ন যে জায়গা, এমনকি এই যে জায়গা দেখতে পাচ্ছ যেখানে সাদা কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়েছে সেটা হচ্ছে বিস্ফোরণ স্থল, এবং তার পাশে ডান দিকে যে গেটটি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে লালকেল্লার মূল ফটক বা মূল গেট, এবং সেই গেটের একবারে সামনে এইরকম বিস্ফোরণের ঘটনা। এবং এই এলাকায় আমার বাঁদিকে যে জায়গা রয়েছে তার তীব্রতা, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি, সেটা হচ্ছে মেট্রো স্টেশন। যে এই যে 1 নম্বর গেট, এই মেট্রো স্টেশনটি লালকেল্লা, সেটা বন্ধ রাখা হয়েছে, এবং সেখানে ভেতরেও কিন্তু যথেষ্ট ইম্প্যাক্ট সেটা কিন্তু পড়েছে। এবং বাইরে দেখতে পাচ্ছ পুলিশ যেমন রয়েছে, এবং ঘটনাস্থল যেটা, সেই ঘটনাস্থলে এনএসজির কমান্ডোরা গতকালকে রাত্রিবেলা তারা এসে পৌঁছে, আজকে দুপুর পর্যন্ত ছিল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা তারা থাকেন, এবং ড্রোন উড়িয়ে একেবারে এইখান থেকে যে লালকেল্লা বা এই চত্বরে কি রয়েছে, সেই সমস্ত বিষয় কিন্তু গোটা বিষয়টা তারা দেখেন, নমুনা সংগ্রহ করেন। তবে যে ধরনের বিস্ফোরক এখানে ব্যবহার করা হয়েছিল ইতিমধ্যেই যে অতি শক্তিশালী একটা বিস্ফোরক সেটা তো উঠে এসেছে। সেটা কী ধরনের বিস্ফোরক আরও 1-2 দিনের মধ্যে গোটা বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ইতিমধ্যে এই যে জায়গা, যারা এখানকার বাসিন্দারা তারা বলছেন যে তারা যে গতকালকের এই যে বিস্ফোরণের যে শব্দ, যে তীব্রতা শুনেছেন, তাদের চোখে মুখে এখন আতঙ্কের চাপ। গোটা এলাকা একবারে বন্ধের চেহারা নিয়েছে, সমস্ত দোকানপাট মার্কেট বন্ধ রয়েছে। অত্যন্ত জনবহুল এলাকা, ব্যস্ততম এলাকা এই জায়গা, এবং এই নেতাজি সুভাষ মার্গ, তার পাশে চাঁদনি চক মার্কেট রয়েছে, এছাড়া লিঙ্ক রোড মার্কেট রয়েছে, এরকম একাধিক মার্কেট রয়েছে। সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু আজকে দোকান সবটা বন্ধ রয়েছে। গোটা যে চত্বর একেবারে শুনশান ফাঁকা করছে। পুলিশ এবং সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা শুধুমাত্র সেই জায়গায় রয়েছে, কাউকে এই স্থানে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। এবং গোটা ঘটনায় যে বিষয়টা উঠে আসছে, যে নতুন একটা মডিউল সামনে এসছে। তুমি দেখেছো যে অপারেশন সিন্দুর, এবং তারপর সেই সময় যে একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার পরবর্তীকালে এই যে বিভিন্ন মডিউল বা তারা কিন্তু অত্যন্ত শান্ত হয়েছিল, এবং তারপর আবারও এই দিল্লি রাজধানীতে যেরকমভাবে সন্ত্রাস ফিরল, যথেষ্ট কিন্তু এজেন্সিগুলোর কপালে একটা চিন্তা রয়েছে, এবং তারা সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখছেন, এবং এর যে জ্বর কত দূর পর্যন্ত রয়েছে সেই বিষয়টা দেখছেন। এবং এক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে ফরিদাবাদ থেকে দিল্লির এই যে দূরত্ব, এবং সেই জায়গায় ফরিদাবাদে গতকালকে যখন পুলিশের অপারেশন হয়, এবং তার পরবর্তীকালে যে জায়গায় ঘটনাস্থল, সেখান থেকে মাত্র 2.5 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে লালকেল্লার অপর একটা প্রান্ত, অর্থাৎ গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসতে গেলে 2.5 কিলোমিটার, সেইখান থেকে গাড়িটি ঘুরে, অর্থাৎ সেই গাড়ি নিয়ে যখন এই স্থানে আসে, তারপরে কিন্তু বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। এক্ষেত্রে যারা এজেন্সি তারা মনে করছেন যে বিস্ফোরণটা অন্য কোনো জায়গায় ঘটানোর একটা পরিকল্পনা ছিল বলে তারা অনুমান করছেন। এখানে বিস্ফোরণটা কী কারণে হলো, কি হলো, সেই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ তারা খতিয়ে দেখছেন বর্তমানে। ধন্যবাদ পার্থ।
দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পুলওয়ামা যোগ সামনে আসছে। যে 3 জন চিকিৎসকের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলছে, সেই 3 জন চিকিৎসকই পুলওয়ামার বাসিন্দা। আর এছাড়া যে গাড়িতে বিস্ফোরণটি হয়, অর্থাৎ সেই হুন্ডাই i20 গাড়ি, সেই গাড়ির মালিক হচ্ছে সালমান। আর সালমান এই গাড়ি বিক্রি করেছিল বছর দেড়েক আগে তারিককে। পুলওয়ামার তারিক নামে একজনকে এই গাড়ি বিক্রি করেছিল সালমান। কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা তারিকের সংস্থা রয়্যাল কার জোন। फरीदाबाद के सेक्टर 37 के जो रॉयल कार जोन है वहाँ से ये जो है खरीदी गई है i20 सफ़ेद कलर की। और इससे पहले भी हमने आपको उसका फ्रंट दिखाया, बैक दिखाया। अब देखिए इस ऑफिस के दोबारा हम बैक साइड पे आ गए हैं और एक बार अंदर चलेंगे। मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूँगा अंदर आएँ। जो ये रॉयल कार जोन का ऑफिस हमने आपको बाहर से दिखाया था, जहाँ से ये कार बेची गई है, उस वाले हम जगह पर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये अंदर ऑफिस है रॉयल कार जोन का। और इनके जो पहले के जो पार्टनर थे, जिनसे हमने कुछ देर पहले बातचीत की, वकील अहमद, उन्होंने बताया कि साल 2022 में वो अलग हुए हैं और उसके बाद से तकरीबन 1 साल के आसपास ये समय रहा होगा, जब अमित नाम का जो वकील ने हमें बताया, वकील अहमद ने, कि अमित पटेल नाम का एक व्यक्ति है, वो 2 पार्टनर मिलके ये रॉयल कार जोन चलाया करते थे। सहयोगी एक बारी मेरे सुनील आ गए हैं और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक के ग्लास रखे हुए हैं। जिस फोटो के अंदर i20 के सामने एक शख्स खड़ा है और यही रॉयल कार जोन की चाबी उसके हाथ में है। तो एबीपी न्यूज़ की टीम लगातार आपको सच्चाई दिखा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाया गया है और जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, वो कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 के इसी रॉयल कार जोन से खरीदी गई है। और हमारी टीम वहाँ पर पहुँची है आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए। पूरा आपको ये हम दिखा रहे हैं कि क्या इनका ये ऑफिस है। और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोफ़ा वोफ़ा सब लगा रखा, बैठने के लिए इंतज़ाम है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे, पार्टी की जा रही थी। नमकीन मिक्सचर हमें देखने को मिल रहे हैं और लेडीज़ वॉशरूम भी है यहाँ पर। और ये देखिए ये वो गेट है जो फ्रंट साइड से एंट्री होती है। एक बारी देखिए ऊपर चलने की भी कोशिश करेंगे कि ऊपर क्या है, एक बारी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 लोगों के बैग पड़े हैं और यहाँ पर अल्कोहल भी हमें देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, एक बारी अंदर आएँ। और हमारे जो सहयोगी सुनील हैं कैमरा पर, वो एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर आपको शराब की बोतलें देखने को मिल रही है और मेरे को भी देखने को मिल रही है। सिगरेट यहाँ पर जलाई गई है। तो यानी अच्छी खासी पार्टी जो है वो कल रात को यहाँ पर लग रहा हुई है। जो ये रॉयल कार जोन का मालिक बताया जा रहा है, जो हमें इसके सहयोगी जो पहले 2022 से पहले एक साथ थे, उन्होंने बताया, वकील अहमद ने, कि अमित पटेल नाम का व्यक्ति है जो यहाँ पर मालिक था। और ये देखिए आप ये कह सकते हैं कि हम छत पर आ गए हैं और छत से आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। फॉर सेल का बोर्ड भी यहाँ पर लगाया हुआ है और काफ़ी सादा गाड़ियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और टायर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बाईपास से जुड़ा हुआ बिल्कुल ये घर है और कमर्शियल एक्टिविटी इस घर के अंदर चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली को दहलाया गया, उसके बाद पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है। और फिलहाल ये जो नंबर्स हैं, हमने इन नंबर्स पे भी कॉल करने की कोशिश की, जो रॉयल कार जोन के मालिक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया। इसके अलावा सुबह से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और ये सोनू कुमार नाम के एक व्यक्ति का भी रॉयल कार जोन के ऊपर नंबर था, तो मैंने उसको फ़ोन करा। पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ था, लेकिन उसके बाद फ़ोन उठाया गया। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही सेकंड बात हुई। जैसे ही हमने उन्हें बताया कि हम एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो, बाकी नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो